سلام تعنا بليكم يمسكم كبرات فتوات تخاتل زينات تجراي هورايزن دي ساعه تاخخ من حدشت معبالتات واناو زينات قريبنا لكم لنا نمك تالكم بخبرنا عدم صعبنا سبر حبريتا دوبات تجراي إيرترام لو مغنى حكي حسوت الناتب هل زغني قداي توساخ معبالة تسمي علام بسنكي وراري حيدي سراوتي إيرتران لعلي 4 عامات تعاز يزنبرا منقدي كمستخفته في الفلات حبريتا قليج ات منقدي بسنكي وراري حيلي كابن نابن تعاز يزنبرا كوينم لما عالتي تخفيتو زبل سمعنا لنا ات منقدي كابزال عمبسا إيروب زوسد منقد مخانم مسخاخرت خبابي قلص علام بورد مرز ايتيب يعز سرزه ودب عاصمة ديمقراطياوي بارتي مرحي مخانو زقلص دوري أسقرم عب محبراو ميديوم ودبي مسمنغسي إيرتران مسكالو زملكتهم ناي سراويت أمرارحان بزقبرو دبلوماسياوي ركب ات منقدي لومي كخفت كيللو إللام الزينا حق أونت مرقاقاص بوغنام بتليفون كم زرقاقصنايم لكعيو ات منقدي تخفيتلو إلمنا سراويت إيرترا توزاطيرو كاب زحازن 50 كلتن قبيلتات تግራይም እቲ መንገዲ ተኸፊትሉ ዘሎ ከባቢታት ውን ዝጥቀሱ እዮም ዓሲምባ ካብቶም ስህግደ ፍጹም ዶ መስሪቶም ዘለው ግጅለታት ትግራይ ሓደ ምዃኖም ፕሮፓጋንዲስት ሻዕቢያ ኣወል ስዒድ ቅድሚ ሰሙን ገሊጹ ነይሮም እዚ መንገዲ ተኸፊቱ ዝብል ዜና ብመሰረቱም ነቲ መንገዲ ሰብኣዊ ሓገዝ ይኹን ንቡር ማሕበራዊ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ተገዲቦም ዝጸንሐ ማሕበረሰብ ተኸባቢም ሰናይ ዝበሃል ምዕባለ እዮም ስንክ ሻዕቢያ ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቁጸር ህዝቢ ቶም ከባቢታት فقود تمزابيلن تسديدن اب عدو زنح دما تقتلن تጨውን ተንገላትዑን ብዙሕ ኢሰባው ግፍዕታት በጽሕዋዮም እዞም ካብ ዶባት ትግራይን ኤርትራን ስሙዕ ዘሎ ሓብሪታት ብሕግን ስርዓትን ምዝምርሑ ዘላቕን ዘሎም ከም ዝኾኑ ዝእመንዮም በመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ መንግስቲ ፌደራል እቶም ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ዝርከቡ ግዛኣታት ትግራይ ናጻ ክገብሮምን ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝቢም ናብ መረቦት ክምለስ ሓላፍነት ከም ዘሎም ዝፍለጥ ኮይኖም ዛጊድ ግን ከተግብረ ይካኣልን እዮም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ዓዲ ኢሮብ ክሳብ ኣዲያቦ ኣብ ትሕቲ ቁጽር ሰራዊት ኤርትራ ዘለዎ ከባቢታት ይሕልዎም ከም ዘሎን ለዓላውነት ኣይኽብርን ዘሎን ወገን ህወሓት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝግበር ርክባት ንለዓላውነት ኢትዮጵያ ዝጥሕስዮም ተባሂሎም ብወገን ኣዲስ ኣበባ ይኽሰስዮም ዘሎም ይኹን እምበር መንግስቲ ኤርትራ እቶም ኣብ ትሕቲ ወረርኡ ዝርከቡ ከባቢታት ትግራይ ብመሰረት ውዕል ኣልጀርስ ንዓይ ዝምልከቱን ለዓላውያን ግዛኣታትን ኤርትራ እዮም ብምባል እዩ ዝከላኸል ቅድሚ ሰሙን ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ባይቶ ኣሜሪካ ኣብ ዘቕረብ ወጻዊዕትም ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዝሓዘኑ ግዛኣታት ትግራይ ንክወፅእ ጻውዒት ተቕሪቦም ነይሮም እዮም እንተኾነ ግና መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ሕዝውን ኣብ ለዓላውያን ግዛኣታቱ ከም ዘለው እዩ ዝከላኸል ዘሎ أزرار بلوخ إيرترا أديس أبا أحتلام نقالسي دياسبورا دليت فتح إيرتراوين زمر حزلو ممهر بيانا قبرك زابير وفين سنة أبابنيا كيروس أسفهان نابي تيبيا كتما أديس أبا أحتلام أتي قجل لوخ إيرتراوين دليت فتحي أبا أديس أبا مسل على وصبة سلطانات منقسي تيبيان تالوت مشارف تحايلتات تراخيبهم كزرار بو أمتو بحيل تثبيتي قبر اللام ممهر وفي سنة أبابنيا كيروسن نعلم لخوان منقس قاس برقيرنا حمودو إيرتراوين زمر حزلو مخانم تفلت كوينم أبي تيبيا علاوي بيت صحفت كفيتم يوم برقيرنا حمودو كرمحيدت حبزه كايدو سمينار برتاو قالسي انصار سرعه تقدف نمجمار كم زوسنا ايرسعنيم ناب غروبيت ايرترا كل عفار بمغعز دما نماخل موافر عطقاتهم بوتا حريان مغبار مسبه سلطانات تكللن منقسقاس بهراو حرنت عفار قيح بحرن تراخيبم نيرم يوم اتي ناي حزي غعزو لعلوت مرحت برغيدنا حمدو ناب ايثيوبيا دما دبلوماسياوي نطفታት ካብ መካድ ብተወሳኺም ቀጻል ቃልሶም ናብ ዝሕሽ ደረጃን ምብራኽ ዝዓለሙ ምዃኖም ዝተወከስናዮም ፍልፍላት ንጊሮም ናሎም ديشتا جينا بزبل زفلت هبوبه درافي إثيوبياوي تاريخو غانكاسيم شلمات نمقبال ناب أمريكا نموغعاز فيزا كمستقلكلم انترتينمنت مسيحت حبيرالام أب أمريكا سمدبرو زي منقستاو تكال بايت لمعات محبرسو إثيوبيام أبزا حالف حموس مبال 4 كلتن عامت مسرطون أبزا كايدو سنسرعات نسلستو الكسبات أب سلام فتحن نزقبر وزعري شلمات هيويوم ولوكات تكال تاريخو غانكاسيم أب معبال سلام فتحن بزقبرو بلوز أبركتهم أب أمريكا كبركو هابو ناب إمباسي دبدابي تزحيفو انت نبرم دمصاوي تاريخ غنام فيزا نمركاب قال محتتم مستغبرلم قانقا امحارኛ ዝዛረብ حلفي فيزا امباسي امريكام نمنتاي ناب امريكا تخيدلخا زبل حتى اغريبلم اتي سنت ابنيا دما اب امريكا بقامነት كنبر ييلو مليسلم كموصي دما حلفي اتي فيزام ناب هاغرو كملس مدب يبولن بمبال فيزو كلكلويم كموصي دما اتشلماتون باكال انكاي ترخبه تواهيبولم تا موزيقኛ ዲሽታ ገና ድሕሪ ተሽልማት ካብ ጂንካም ኣብዝላ ኣኾ ናይ
ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ነዚ ሽልማት ኣዝየ እየ ዘመስግን ናብ ኣሜሪካን ምምፃእ ዝነበረን መደብ ኣይሰለጠን ሕዚ ኣብ ጂንካ ተመሊሰ ኣብ ሕርሻዊ ስራሕተይ ተዋፊረ ኣለኹ ክብል እዮም ግብረ መልሲ ሂቡ ዲሽታኪና ኣብ ውሽጢ ዩጋንዳ ዕጡቃት ሓይልታት ክትምልምል ዝተረኸበት ጀርመን ምስ ዩጋንዳ ዝነበራ ምትሕባር ደው ኣቢላቶ ተባሂሎም መንግስቲ ዩጋንዳ ምስ ተቃዋምቲ ሃገር ምትእሳር ዝጸንሖም ብረት ዝዓጠቑ ሓይልታት ኣብ ትሕቲ ቁጽር ድሕርምቶም መሰረት ከካይዶ ጸንሐ ሰፊሕ ምርመራ ኣምባሳደር ጀርመን ኣብ ዩጋንዳ ማቲያስ ሻወር ንጡፍ ተሳትፎ ነይርዎ ተባሂሎም ዝሓለፈ 24 ጉንበት 2025 ጠቕላሊ ሓላፊ ስታፍ ሰራዊት ምክልኻል ህዝቢ ዩጋንዳ ጀነራል ሞሃዚ ካይናርጉባም ንኣምባሳደር ጀርመን ኣብቲ ሃገር ማቲያስ ሻወር ኣብ ቤት ጽሕፈት ጸውዖም ጀርመን መንግስቲ ዩጋንዳ ንምዕላው ዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት ሓይልታት ብሱትር ወተሃደራውን ፖለቲካውን ደገፍ ክትገብር መጽናሓ ይወቂስዎም ከም ሳዕቤን ድማ ዩጋንዳ ምስ ጀርመን ዝጸንሓ ንጡፍ ናይ ሰራዊት ምክልኻልን ወተሃደራውን ምትሕባር ብህጹጽ ደው ክትብሎም ምቅሳባን ንምትእታው ናይ ወጻኢ ሓይልታት ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ሃገር ብትሪ ከም እትኹንኖን ብመሰረት ወግዓዊ መግለጺ ኣፍሊጣላ ምስ ምቅራብህ ምርጫት ሃገር 12 ጥሪ 2026 ብፖለቲካዊ ሰላማዊ ቃልሲ ጥራሕ ክንዕወት ከጸግመና እዩ ዝብሉ ገለ ተቃውምቲ ሰልፍታት ሃገር ኣብ ጫካታት ሃገር ብረታዊ ቃልሲ ዝመርሑን ዘሰንዩን ዕጡቃት ኣብ ምጥፍጣፍ ክንቀሳቀሱ ተራእዮም ኣለዉ ተባሂሎም ካብ ፈለማ ወርሒ ጥሪ 1986 ፕሬዚደንት ኮይኑ ዝመርሕ ዘሎ ዮዌሪ ካጉታ ሙሴቬኒ ቀንዲ ተነሓናሕዩ ኮይኖም ን10 ዓመታት ዝተቃለሰ ዶክተር ኪዛ ቢሲጀም ኣብ ወርሒ ለካቲት 2025 ካብ ደቡባት ኬንያ ተጨውዩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ሓይልታት ምክልኻል ዩጋንዳ ምእታዎም ምስቲ ናይ ጀርመን ምዕባለታት እውን ዝዛመድ ከም ዝኸውን እዩ ተዓዘብቲ ዝገልጾም ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ርክባት ከተመሓይሽ ድሌት ከም ዘለዋ ገሊጻላ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ሃገሩ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ክትሕየል ከም ዝደሊ ገሊጾም እቲ ሚኒስትር ዝሓለፈ ቀዳም ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብሽም ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ኤርትራውያን እንኳዕ መበል 34 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ኣብጽሕኩም ክብል እዩ ገሊጾም ብዘጋጣሚ እዚ ነቲ ኤርትራዊ ታሪኽን ባህልን ዝድርኽ ዓሚቕ መንፈስ ከምኡውን ንቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ብልጽግናን ኣብ ምድንፋዕ ዘለና ሓበራዊ ተገዳስነት ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ሚኒስትር ማርኮ ሩቢዮ ኣብ ዝውፅለ ዓመታት ምስ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዘለና ርክብ ክጠናኸር ብሃንቀውታ ይጽበ ድማ ኢሎም ዝሓለፈ ቀዳም ጉንበት 24 ነፃ ሃገር ዝኾነትሉ መበል 34 ዓመት መዓልቲ ናጽነታ ዝጸንበለት ኤርትራ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ወተሃደራውን ኣዘስን ህዝብን ኣብ ዝተሳተፈሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂን ኣዘራረቢ መልእኽቲ ሓሊፍዮም ብምምጻእ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ዓመታቱን መድርኡ ዝኸፈተት ፕሬዚደንት ኣብ ዝቁጽለ 4 ዓመታት ንኣፍሪቃ ዝህልዎ ጽልዋ ገሊጽዋ እዮም ብመንጽር ናይ ትራምፕ ዓመታዊ ፖሊሲታት ክርአ እንከሎ ዘይተሓሰበሉ ወይ ዘይተገመተ ሳዕቤናት ከም ዝበሃል ብመግደፍን ድጎማን ኣሜሪካን ካልኦት ክኸይድ ዝጸንሐ ስንኩፍ ስርዓት ክቕየር ንኣፍሪቃውያን ዕድል ዝህብን ዝቀሳቐስን እዩ ክብል ገሊጽዋ ቀጺሉ ብኸመይ ኣፍሪቃ ኣብዘን ዝመጻ 4 ዓመታት ትዋሳእ ጥራይ ዘይኮነም ንዘላቕነት ዝህልዎ ርትዓዊ ሓዱሽ ዓለማዊ ስርዓት ምምጻእ እንታይ ክትገብር ትኽእል ዛጊድ ተነዲፉ ዘሎ ፖሊሲታትና ከሊስና ክነስፍሕን ክንዕምቕን ዝሕግዝ ኢሎም ሓዱሽ ምምሕዳር ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ሰፊሕ ውጥን ምጉዳል ወጻኢታት መንግስቱም ስዒቡ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ኤምባሲ ሃገር ሓደ ካብቶም ክዕፀው ዝተወጠኑ ምዃኑ ተገሊጹ እዮም መርበብ ሓበሬታ ፖለቲኮ ኣብ መፋርቕ ሚያዝያ 2025 ኣብ ዘርግሖ ተጸብጻብ ምስጢራዊ ሰነድ እቲ ዕላማ በጀት ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ብ50 ሚእታዊት ንምንካይ ዝዓለመም ብክፍሊ ምሕደራት ሃገር ዝቐረበ እማመም ኣካል ናይቲ ሰፊሕ ተበግሶ ምጉዳል ወጻኢታት ኢልዎም በዚ መሰረት እቶም ክዕፀው ተሓሲቦም ዘለዉ ኤምባሲታት ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ደቡብ ሱዳን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎም ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ጋምቢያ ሌሶቶ ግሬናዳ ሉክዘምበርግ ማልታ ማልዲቭስ ዝርከቡ ኤምባሲታት ይርከብዎም በመሰረት ተእማመ ኣብዘን ሃገራት ዝካየድ ዲፕሎማሲያዊ ሓላፍነት ብኤምባሲታት ኣሜሪካ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ክመሓድሩ ይዝብል ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ብሰንኪ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ወተሃደራዊ ምትሕባራትን ስክፍታታት ኣብ ሰናይ ምምሕዳርን ሰብኣዊ መሰላትን ሩይ ምቅያር ኣጋጢሞ ይጸኒሖም ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ኣሜሪካ ብ27 ማይዛ 1993 ናጽነት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ኣፍልጦ ድሕሪ ምሃባም ብ11 ሰነ 1993 ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናታት ምስሪተን ኣብቲ ፈለማ ዓመታት ጽቡቕ ዝምድና እኳ እንተነበረን በብግዝኡ ግና እናላሕልሐ ክመጽእ ተራእዮም ኣሜሪካ ንኤርትራ ፖለቲካዊ ተቋማታት ከም ዝዓፍነት መራኸቢ ብዙሓት ብሕቲ ከም ዝዓጽወትን ሕገ መንግስትን ምትግባር እውን
ከም ዝደንጎየት ዝነቅፍም ኤርትራ ናጽነታ ካብ እትጓናጸፍ ክሳብ ሕዚም ሃገራዊ ምርጫ ዘየካይደት ሃገር እያ ተወሳኺ ርእሰ ምርኮሳ ካብ ቀንዲ መሪሕ መትከላታ ምዃኑ ትገልጽ ኤርትራ ኣብ 2005 ንዩኤስኤይድ ኣባሪራ ምስ ምዕራባውያን ለገስቲ ትካላት ዝነበራ ርክባት በቲኻ እያ ኣብ 2018 ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ብዝተፈጠረ ለውጢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ውዕሊ ሰላም ምስ ተፈራረማ ድማ ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን መጠናዊ ምምሕያሻት ኣርእዩ ነይሮም እንተኾነ ኣብ 2021 ኤርትራ ብዕድመ ኢትዮጵያ ኣብ ጀኖሳይዳል ኩናት ትግራይ ብምስታፋ ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ሓዊሱም ኣብ ልዕሊ ትካላትን ሰበስልጣናትን ተሃገር ከቢድ እገዳታት ብዋሽንግተን ተነቢሮም እዮም ኤርትራ ብወገና ብስንኪ ምትእታው ከም ኣሜሪካ ዝኣመሰለ ዓበይቲ ሃገራት ቁጠባዊ ገስጋሳም ከም ዝተኸለፈን ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋዊ እገዳታት ከም ዝተነበረኛ ትገልጽ ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ዜናታት ትግራይ ሆራይዘን ይስዓት ዝተኣኻኽሙ ናይ መሓደሽቲ ምዕባለታት ኣብዛዚምና ኣለና ንሰናይ ምክትታል ኩነ መስግን ሰላም